ओके हांगा बघ फाटल्या दिसांनी नेवरा रेल्वे स्टेशनाचो विशय खूब गाजलो. हो विशय म्हणटा पळय तो खंय पावला सद्याक आतां? कित्याक ग्रामसभा जाल्यो, नेवरा जाल्यो, आदोशी मंजूर जाल्यो, आतां खंय पावला फुडें? जेन्ना हो विशय आयलो फॉर बजेट तेन्ना हांवें तें पळयत आय वॉज द फर्स्ट वन टू रेज द ऑब्जेक्शन आनी मागीर आमी अवेरनेस केली सगळ्या विलेजांनी, दोनूय विलेजांनी, मेनली नेवरा आनी आदोशी मंडूर. आनी पयलो आमचो 9 तारखेक कितें हांगा ग्रामसभा जाली आदोशी मंडूर. थंय हांवें एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. खूब लोक आशिल्ले, तांणी ऑपोज केलो. ताजे फाटल्यान रोखडीच नेवरा ग्रामसभा डिक्लेअर जाली. थंय आमच्याच एका फ्रेंडान थंय पयलीं हो प्रपोजल घातलो आनी तो डिस्कशन आयलो. नेवरा ग्रामसभेक खूब लोक आशिल्ले आनी थंय डिटेल हाजेर डिस्कशन जालें, इन्क्लुडींग MLA आशिल्लो, बाकीचे सगळे पार्टीचे जे एफिलिएटेड आसात नेवरा गांवचे लोक तेय आशिल्ले. हांवूय मुद्दम थंय हजर रावलो, ऑल्दो आय एम नॉट अ नेवरा विलेजर. पूण एक बरें जालें की तो ऑपोज जाला. आतां तेजे फुडें कितें जालें हांव नकळो, पूण जेन्ना गव्हर्मेंट वॉज सपोर्टींग, कित्याक सीएम हॅज वेलकम दीस मूव ऑफ 3 स्टेशन अशें तो म्हणटा. आतां तो खंयच्या आदाराचेर म्हणटा हांव नकळो. सो ही हेज टू गिव अस डिटेल की हें खंय पावलां. आमकां कांयच खबर ना की वेदर लँड एक्विजिशन हॅज टेकन प्लेस, वॉट टायप ऑफ स्टेशन इज कमींग अप, पॅसेंजरांक जाय काय आनी कोणाक जाय, गुड्स जाय काय कोल जाय. आमचो तरी डावट आसा थंय कोल अप करपाक ट्राय करता, रेल्वे स्टेशन आनी पोर्ट करून असो आमचो सारको डावट आसा वास्कोचे थंय शिफ्ट करपाक. सो ताका लागून आमी मेनली अपोज करता. आमची खाजन सिटी डिस्ट्रॉय जाता. आतां सगळ्यांनी अपोज केला. नाव आय हॅव टू आस्क, जे सरकार म्हणटा BJPचे CM सपोर्टाक आसा, हांव आमचे लोकल जे सांतांद्रेचे BJPचे जे लोक आसा, थंयचे BJP मंडल आसा, थंयचो फॉर्मर MLA हू इज नाव इन BJP, हू कंटेस्टेड ऑन BJP टिकेट, आनी तांचो लिडर वा फ्रांसीस सिल्वेर आसा, वा बाकीचे आक्षीचे थोडे लिडर आसा, आमचो एलन बाब आसा, वा आनी कोण आसा, हे सगळे आयज अपकमींग लिडर म्हणून येता मुखार सांतांद्रेन इशू घेवन, जाल्यार हो मेजर इशू आसा. ताजेर तुमचो स्टँड कितें हो तुमी क्लियर करा. जे कोण इलेक्शनाक रावल्ले वा इलेक्शनाक फुडें रावपाचे आसा वा सांतांद्रे बद्दल जांकां कळकळ आसा, तेणी हेजेर आपलो स्टँड उक्तावचो. कित्याक फक्त इशू इज ऑफ नॉट आदोशी मेंडूर ऑर नेवरा विलेज, आक्षी विलेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस एरिया. बाकीच्याकूय सगळ्याक ते एफेक्ट जातले आनी MDR ऑल्सो इज पासींग थ्रू सेवरल विलेज. सो म्हाका दिसता हाजेर हे सगळ्यांनी स्पेशली BJPच्या थंयच्या मंडलान सांगपा जाय. कित्याक चडशे पंच, मेनी ऑफ देम आर BJP मेंबर, आमच्या आदोशी मंडूरूय पंच आसात तांचे आनी नेवराय पंच आसात, ते सगळे पंचांनी अपोज केला, हू आर मेड पार्ट ऑफ BJP. सो वेदर दे आर अपोजींग एज अ पंच और वेदर दे आर अपोजींग एज BJP हॅज टू बी मेड क्लियर. नाल्यार थंय BJP मंडलाचे वचून एक उलयतले आनी हांगा वचून एक उलयतले अशें नाका. गांवच्या लोकांक हें तुमी क्लियर करा आनी BJP मंडलाचो तुमचो स्टँड कितें आसा तो आमकां आतां बेगीन कळपाक जाय. तेजी फुडली मागीर आमी एक्शन घेतले. सो तुजें म्हणणें आसा की सिल्वेरानूय सांगचें बाबा तेजो व्यू पॉयंट कितें आसा. सिल्वेरात एक लिडर न्ही त्या एरियाचो आनी ही हॅज अ डायरेक्ट कनेक्शन वीथ करंट गव्हर्मेंट. खूब आपूण पयर ताणें एक मेमोरंडम दिला तो हांवें पळयला कोणाक तरी मेंबरांक व्हरून. सो त्या मेमोरंडमाचेर हो पॉयंट घातला. वेदर ही हॅज वेलकम दीस ऑर वेदर ही हॅज अपोज्ड इट, हें आमकां सांगपा जाय न्ही. तेणी मेमोरंडम दिलं म्हणून फक्त पेपर दाखोवन कोता येना. त्या मेमोरंडमान तुमी कितें दिलें तें सांगा न्ही आमकां. या फाटले वाट मरिनाच्या वेळार तो असोच खूब फावटी थंय गेलो, पूण मागीर CM मरिनाच्या सपोर्टाक उलयता. हांगाय तेंच जालां. हांगा सद्या CMूच सपोर्टाक उलयता. तुमचो मंडलाचो स्टँड आनी सिल्वेराचो स्टँड आमकां पयलीं कळपा जाय, मागीर आमी आमची भुमिका ठरयता. आनी एलेनानूय उलोवचें, कित्याक तो म्हणटा तूं म्हणटा ते वावुरता. म्हाका दिसता इलेक्शनाक ताका आसा इंट्रस्ट, सोशल वर्क करता. आतां जे कोण लिडर आसा तेणी सोशल आनी हे जे इश्यूज आसा पॉलिटिकल आनी जे इकॉनॉमिकल इश्यूज आसा लोकांक, ते सदांच हातीन घेवं जाय. आपलो स्टँड पयलीं क्लियर करपा जाय, मागीर लोकांक बरें जाता. तुमच्याय फाटल्यान एखादे लोक रावपाक शकता, तुमी तुमचो स्टँड डिक्लेअर करात. ओके.